दिन आसी 8टा बाजिला दिन आसी 8टा बाजिला सारा टोकाटा शोची ए बुटुआ बुटुआ कौन से राति भरी से मोबाइल तार कर दिन 8टा है आसी शोची निद भांगु ना सारा समत रुआ रुई सैला राजू से गुरु सेठी राजू सिंह रुआ रुई सरीगला यहाँ कहली संजय सिंह ओदा का जो पड़गला गुरु सेठी कौन लोक आस गुरु सेठी लोक आसिले मन सिटी रही सुबह एक्शन दिन आसी 8टा बाजिला टोकाटा कौन करुची के जानी शोची दिन 8टा बाजिला ए बुटुआ बुटुआ कौन राति भरी से मोबाइल तार करची के जानी दिन 8टा आसीला निद भांगु ना साला राजू शुई रही साइला संजय शुईर ओर्दा का जो पड़गला एपर्यंत आमर किछि काम हो पार नहीं कौन कला मन नहीं ये फोन दब कवर वाला फोन हसिला ना ना आगे आगे भाभी ऐसे भाभी फोन कर फसला बना फसला गोटाए थर सारिया सीधा खिया करू शोबू तू आसबू आइलु अरे कोदाल कड़े गला ना ये कौन है तो भाषा तोर कौन कोदाल टेक्नोलॉजी कौन जुजिया और तब खाली मंडई कल स्टॉप कर जाडा मारी तू आसी तो मुआ दियो ओके हां छोड़ हां इनको दाल दलते ना कोदाल धरी देखो तो चली वो छोटिया टाइप रेडी रोलिंग एक्शन तो जणा पछि हम गां से रघुवार जोड़ी की स्टडी की बोले है रघुआ पता बापा रघुवार एडे नहीं गुड़ आसियो ए गौरा गौरा ना सब बेले नबु ना खाली कोन सेही करी हमरा ले न एटा पड़ नहीं छी तो हम एक्शन और धीरे तो काटू थबो ए आउ सरे तू देखिबू हाणु जी तापर कहबू तू कार हाणु जी त एते बाटी चली एक्शन काटू थबो भाई काई एडे हाणे आ केमिति आनी देखे तो मु आनी हवाने चप्पल का थई दो ना बिल्लो का बिकाई जाको जाबो नोटिस कैन कर दी पसिया वाला देखा आज देखा जाई दादा चली बात एटे ऊपर बोल चप्पल देखा नहीं तो चप्पल पिंदी बिल्लो पर हमको न जाने कादे बिल्लो पर ठीक देखा जाऊ कादे बिल्लो पर देखा जीवा ना फोन करे देखा जीवा कादू बिले थाइ भलो कादे बिल्लो से भलो था अरे ओदे ओधा कथि मराई जाई कथि मार छैला एति लोक डाके वीडियो करा मोबाइल हां और दे पाकू डेर बिल्लो रेडी तो अपने पे आडुगा ए मारी के तो मारी तू साडू जा से मरा है एक्शन काटू थबो बे ताकू काई एते जोर आणुजु आ केमिति मारी तमे मान खरा एटे जोर होउ दिह कोई जाउ सेंति दीप से आसी पखेन तो दिह कोई जाउ आ कोन पखा के फुटु तो खाइला आलू दिह कहू नै आज टी मटन करियो आज टी काम मटन करियो काम होई तू एन देख बस समस्या आसे देखा खाली कोदला आउ पीछे आस नहीं आओ रोल रोलिंग एक्शन पे जाई भेला
ପୁରା ହିରୋ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡରେ କାଟ 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 କେତେ ତୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବୁ କୋଦାଳ ନ ଦେଇକା ତମେ ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ଏବେ ଯାଇକି ହେଲା ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ବି ଚାରି ପଟକୁ ହାଣିବି କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହବାର ନାହିଁ ହଉ ବା ଯିବା ହଁ ଚାଲୁନ କୋଦାଳ କାଇଁ କୋଦାଳ ହେଇଗଲା କିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଏ କୋଦାଳ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ କେମିତି କ'ଣ କାମ ହବ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ବି ଚାରି ପଟୁ ମାରିବି ଛୋଟ କୋଦାଳରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ହାଣି ହୁଣି ଯାଏ ସବୁ ପାଣି କାଦୁଅ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଶୋଳା ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ଚାଲ ଆକୁ ଗୋଟେ ନେବେ ପଡ଼ୁଥିବ ସିଏ ନାହିଁ ପଡ଼ିବାରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲ ସେତେଟା ରହିଯାଉଛି ଡାଇଲଗ ପଦେ କହିକି ଆକ୍ସନ ଖୋଲ ତାକୁ ତୁ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଧେଇ ଯିବେ ଖୋଲୁଛି ବା ଲାଙ୍ଗାର। ସେମିତି ହୁଅ ନା ସେ କାମ କରେଇଦେବୁ କାମକୁ 10 କାମ ଲଗଉଛି ଦିନ ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି 8ଟା ଯାଇ ଶୋଇବୁ 9ଟାରେ ମୁଁ ହିର କତି କରିବି ରହିବି 8 ବର୍ଷ ପରେ ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ରହିଯାଉ ଲୋକ କରିଦଉନ ଏବେ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଡ଼ିବ କାଇଁ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଗ 8 ଦିନ ପରେ 8 ବର୍ଷ ପରେ କହିଦେବ ଆଉଥରେ ଏ ଟିକେ ରହିଯା ରେ ହଉ ଆକ୍ସନ ସାଣ୍ଡିଲାଣ ପଲାଣ ନାଳ ଏଇଟା ଖାଇବାଟା ଥୋଇବା ଏଉଠି ଏଉଠି ସିଟି ବାହାରେ ସିଟି ବାହାରି ତୁ ଦେଖି ଆକ୍ସନ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉ ଚଳିବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଡ଼ିବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଡାଇଲଗ ତୁ ସାଇଜ୍ରେ ତୁ ବିଲକୁ ପଶିବୁନି ହେଲା ରବିନା ଗପ ଏତେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାରେ ବାঁধେ ଗାମଛାଟା ପାଣି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ ବସିଯା ହଉ ପଳେଇ ଯାଅ ଥୁଆ ସରିଛି ଥୁଆ ସରିଛି ହାତ ସେଠୁ ଉଠେଇବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଇଏ ଗାମୁଛାଟା ତୁ ଯେନ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ତୁ ଯେନ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ତୋର ମନେ ଅଛି ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ସେ ଡାକିଲା ପରେ ଯିବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଡ଼ିବ ଏଠି କିଛି ଡାଇଲଗ ନାହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପକେଇବ ହାଣିଯା ଖରା ହେଲାଣି ଆସିକିରି ଦିନ ଯାକୁଛି ଓକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରିବୁ ହଁ ନାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସେପଟେ ମୋବାଇଲରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସବୁ ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ପକେଇଦେବେ